Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Faisal Mraoui. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne le cours de la théorie des organisations du sixième semestre. Au niveau de cette vidéo, c'est une vidéo complémentaire parce que j'ai déjà fait l'organisation scientifique du travail, fait une vidéo sous format live, mais je voulais la standardiser comme c'est le cas pour les autres capsules. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube, ou faire le jaras. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques à propos du cours. Alors, commençons cette vidéo en présentant la première théorie qui m'appelle l'approche classique, l'OST, l'organisation scientifique de travail. On va présenter quatre éléments. La personnalité, ou la biographie de Frédéric Wilson Taylor, le fondateur de la théorie, sa philosophie, ses principes, et on va essayer d'évaluer cette théorie. Alors Frédéric Wilson Taylor avait une carrière très exceptionnelle. Ou un théoricien et ingénieur en mécanique, alors que parmi les meilleures biographies ديال Frédéric Wilson Taylor. Alors c'est une personne اللي طلع في السلم. C'est-à-dire كنقول طلع في السلم يعني بقى كيطلع échelle par échelle. بقى كيطلع étape par étape. Alors il était au départ un apprenti mécanique, surtout من بعد واحد المشاكل كانوا عنده، والسيد كان كيقرا مزيان alors que من بعد ما دازت بحال كنقولوا المرحله ديال الليسي داز باش يمشي لونيفرسيتي. il avait une inscription في l'université de la Harvard School University اللي هي معروفه comme étant une meilleure université au niveau mondial. Malheureusement في هاد l'université, malheureusement pour Taylor, malheureusement que كان عنده un manque ou un problème de vue de regard، كان عنده مشكل في النظر اللي خلاه انه abandonner l'université, ce qui l'a poussé à être un apprenti mécanique. هو كيعشق الميكانيك، مشى يتعلم الميكانيك. فاش كنقول apprenti هو المتعلم tout simplement. alors فاش بدا كيتعلم شويه بشويه بداو كيتيقوا فيه دوك الناس اللي خدام عندهم. alors que il devenait un ouvrier اللي كان عنده ان سالير ديالو ستابل، كان كيشد السالير ديالو، وهذا السالير il le consacre principalement des cours du soir. فاش في الميكانيك. alors que quand vous voyez il y a un travail, il y a du boulot في حياة ديال تايلور منين هو صغير. من بعد وهو كيقرا، alors que تصور معايا انت خدام في شي شركه ومشيتي كتقرا لا سبيسياليتي ديالك، غادي تجيب لهم ديبلوم جديد راني غادي تقدر تديفلوبا. alors il était promu يعني طلع في النيفو ولا ان كونترميتر. فاش كنقول كونترميتر c'est un chef d'équipe après ou là avant qu'il soit comme ingénieur et consultant en mécanique. يعني ولا بداير بحال شي نقدروا نقولوا ان médecin en mécanique. كتجيب له لا ماشين اللي عندك خاسره ولا كيمشي لك هو لا ماشين اللي عندك خاسره. il fait une petite visite, il va vous dire voilà les problèmes, voilà comment les résoudre. alors que Taylor اللي كما قلنا لا في ديالو داز بزاف ديال المراحل من ابرونتي ميكانيك وهو غادي كيطلع. هادشي هذا خلاه انه في 1911 يخرج ان اوفراج ديالو اللي يسميه The Principles of Scientific Management. هاد الكتاب ديالو اللي هو لي برينسيپ دو مانجمنت سيانتيفيك، تما فين غادي يعطي لي برينسيپ ديالو كاملين، وتما فين غادي يحاول يشرح لنا لا بروبليماتيك ديالو، وغادي يعطينا اون ريبونس ا سا بروبليماتيك اللي هي لا بروبليماتيك دو ليكول كلاسيك كامله. alors que la problématique c'est que Taylor cherche à donner une méthode d'intégration et de direction des ouvriers non qualifiés et abondants pour augmenter la productivité de l'usine. À cette occasion, je vous suggère de voir la première vidéo اللي فيها les bases de l'école classique وفيها le contexte de l'approche classique. et je vous rappelle que il y en a une main d'œuvre qui est abondante موجودة ولكن non qualifiée. alors que باش يجاوب على هاد la problématique ديالو, il avait une vision tout au long de sa vie, tout au long de sa vie professionnelle surtout. il avait une philosophie. Parmi les axes principaux de cette philosophie, c'est que l'homme préconise la prospérité matérielle. Alors que chaque personne, نتا وأنا وهو وهي كلنا أعطينا الفلوس نكونوا مزيانين. حنا ما كرهناش نكونوا جالسين وكنشدوا الفلوس tout simplement. أي حاجة نجي نقول لك مثلا سير تقرا، تقول لي لا وهاك واحد 5000 درهم، وإلا جبتي 18 نزيدك 10000 درهم.
قضيه مزيانه فيها الفلوس. Alors qu'on va favoriser cette occasion. Et l'homme كيعجبو هادشي كامل. Et j'ai mis l'homme avec grand H, avec tout homme, femme ou homme masculin. Alors que حنا ما يمكنناش نبداو كشركه نبداو غير نعطيو الفلوس. La prospérité matérielle dépend de la productivité de l'usine. يعني فوقاش غادي نعطيك الفلوس بزاف؟ راه الا صنعت بزاف، الا طلعت النيفو de la production. Et où le niveau de production dépend de quoi? Cette productivité dépend du rendement individuel des hommes au travail. يعني انت بغيتي فلوس، خصنا حنا نربحو، وحنا الا ربحنا خصك انت تخدم. C'est logique, c'est de la science. بحال كنقولوا كنديروا شي مبرهنه بما ان فان وانه، يعني بحال كنقولوا سي اون باز غادي با لا لوجيك ديالها. الوغ كو حنايا ضروري الا بغينا نطلعوا من لا بروسبيريتي ماتيريال ونطلعوا فيك في الفلوس، خاصك لا برودكتيفيتي ديالك انت انديفيدوالمون تطلع. مي تايلور a constaté que l'homme est naturellement paresseux. ما عجاز، كيعجبنا العجز بزاف. اون فافوريز لا فلانري، كيعجبنا التكاسل في العمل ديالنا. ما كيعجبناش نديرو الخدمه كوم يلفو. تجي تقول لي وجد لي واحد البروجي، نقول لك واخا فوقاش خاصك 3 ايام صافي كون هاني غادي يوجد. كتقول انت نهاريه نهار لا نهاريه نهار لا، الوغ كو كتبقى غادي حتى النهار الثالث عاد كتبدا الخدمه فيه. كيعجبنا نستاقلوا في الهضره، كيعجبنا نجمعوا في الهضره. الوغ كو لا فيزيون ديال تايلور، هاد لا فيلوزوفي هي اللي خلاتو غادي يعطينا دي برانسيب لي لا باز ديالهم هي لا ريغور، هي الصرامه. الوغ كو لي برانسيب دو تايلور افي كوم اوبجيكتيف دو شوز برانسيبو. لونكادرومون ريغورو يعني نجي نقول لك هز الكاس هز الكاس، كتب هادي كتب هادي. علاش؟ حيت انت معكاز. الا ما قلتلكش، الا ما تحكيتيش، ما تعطيش الريحه. كاموني c'est le cas général selon Taylor. Alors qu'il faut une application des ordres, une application à la lettre. تطبق داكشي كيف ما نقولوا لك. زائد ان les chefs ils vont essayer de rationaliser le comportement des individus. C'est-à-dire quoi rationaliser؟ حيت انا عارفك انت ما عندكش مع تماره بزاف ومعكاز، غادي نبدا نقول لك غير هز الكاس من الطبله وحطو في الطبله الاخرى. Ça veut dire que نعطيك des tâches اللي هما صغارين كاع afin de ne pas gaspiller le temps, afin d'optimiser votre effort. L'idée ou l'objectif هو ان فاش يكون هذا l'encadrement rigoureux وفاش تكون هاد لا راسيوناليتي او نيفو ديال لي زيفور، غادي نقدروا اوغمونتيو لا برودكتيفيتي. اي سي جو ريفيان لا فيلوزوفي، اذا طلعت لا برودكتيفيتي غادي نتهلاو فيك. الوغ كو لي برينسيپ ديال تايلور فيز برينسيبالمون ا مينيميزي لو بروبليم دو فلانري، les problèmes de paresse chez les hommes au travail. Alors que parmi ces principes, on peut citer 5 principes, à savoir le premier, اللي هو principe de la hiérarchie او اللي كيتسمى division verticale، يعني du haut vers le bas, la hiérarchie. Alors la hiérarchie, monsieur Taylor va distinguer entre 2 personnes. Il y a les supérieurs اللي هما les contremaîtres كيتسماو، اللي هما les chefs d'équipe qui pensent le travail et donnent des ordres. Autrement dit, je suis votre chef, c'est moi qui va penser la méthode de travail. انا اللي غادي نقول لك واش غادي دير مثلا تهز الكاس من الطبله الاولى للطبله الثانيه، ولا تمسح الطبله عاد تهز الكاس. Par exemple, c'est moi qui va penser la méthode de travail et c'est moi qui va vous donner l'ordre. Le travailleur, qu'est-ce qu'il va faire؟ اللي هما كيتسموا les subalternes ou les ouvriers, ils doivent obéir. سمعا وطاعة. L'obéissance, ça veut dire qu'ils doivent accepter et faire et exécuter seulement. Et طبقوا. Alors qu'il faut savoir que ce principe, c'est un principe commun entre l'ensemble des théoriciens de l'approche classique. Principe de la hiérarchie, c'est le premier. Le deuxième principe, c'est le principe noyau. C'est l'organisation du travail où on parle de la division horizontale. Alors que fait le principe, l'objectif, شنو هو ان الخدمه ديالنا او نيفو د لورغانيزاسيون تكون ستاندارديزي. غادي نعطيك دي تاش اللي هما ستاندار، دي تاش اللي يكونوا تاش ا تاش بي تاش سي تاش دي تاش او ايتترا، اللي يكونوا كومبليمونتير ويكونوا ستاندار، وكل واحد شاد التاش ديالو. هاد الحلقه ديالو جايين اوريزونتالمون. alors que cette organisation du travail passe par des étapes. يعني باش نشوف شكون هما تاش ا وتاش بي وتاش سي وتاش او ايتترا، خصني ندوز من دي زيتاب. هاد لي زيتاب هما اللي يشرحوا لنا Taylor comme suite. La première étape, c'est l'observation d'un ouvrier qualifié au travail.
حنا غادي نصنعوا téléphone, غادي نجيبوا un ouvrier qui est très très qualifié. Ils savent très bien comment produire un téléphone. غادي نقولوا له صاوب لنا téléphone. اولا بلا ما نكثروا une chaise par exemple. نقولوا له صاوب لنا une chaise. حنا غادي نبقاو غير نشوفوا فيه. كنشوفوا فيه كيفاش كيصاوب ديك لا شيز سولمون. من بعد شنو غادي نديروا؟ حنا كنوطيو كنحاولوا نديكومبوزيو لو ترافاي ديال لوفريي en opération, tâche et geste. بالترتيب. Opération, tâche, plusieurs tâches كتعطينا opération, plusieurs gestes كتعطينا tâche. Alors que c'est complémentaire. مثلا غادي نصاوبوا هذا الكرسي غادي يهز par exemple الخشب. C'est un petit geste. هذاك الخشب يحطو في une table, c'est un deuxième geste pour le couper. C'est un troisième geste qui s'appelle une tâche de coupage ou de faire couper le bois. هذا c'est une tâche. La tâche الثانية مثلا c'est je sais pas نجيب المسامر par exemple. Il y a de la forme ديال les produits ديال le bois alors que il y a plusieurs tâches. كان décomposer avec le travail complet des tâches selon le cas. ومن بعد كنحاول assembler les gestes efficaces et j'essaie d'éliminer tout geste inutile. فاش كنقول les gestes inutiles مثلا داك le monsieur à un moment donné je sais pas مشى بقى غادي كيتسارى في وسط المحل وكيقلب على المطرقه فين هي. سي ان جيست انوتيل. خاص المطرقه تكون حداك من الاول. بدا مثلا كيهضر مع داك اللي حداه كيقول له واش درت البارسا البارح واش درت الريال ولا البارح. ما سي ان جيست انوتيل ا éliminer. C'est-à-dire quoi éliminer نحيدو من الطريق. Quatrièmement, il faut chronométrer. Le fait de chronométrage, un apport majeur d'Ial Taylor, un apport majeur d'Ial la théorie taylorienne. Alors que un Taylor qui dit qu'il faut chronométrer le temps et fixer des objectifs et fixer des temps standards ou les objectifs temporels pour un travail donné. Autrement dit, quand on dit la tâche A, خاصها تكمل في 5 دقائق. La tâche 2 خاصها تكمل في 10 ثواني. La tâche كل وحده باش كيعطينا le temps de travail complet. Alors pour nous, chaque ouvrier doit avoir la capacité de faire ce travail dans cet horizon temporel, tout simplement. Cinquième étape, c'est déterminer la séquence optimale. Alors que si مثلا عندنا 5 étapes A, B, C, D, E, ياك أنا غادي نجي نقول باش نبدا واش نبدا ب B ولا A ولا C. غادي نحاول ندير واحد l'optimisation. غنختار les étapes de manière à avoir واحد l'optimisation ديال ديك لا séquence باش يكون عندي واحد l'objectif اللي غادي نوصل له vers la fin يكون واصل له avec le minimum du coût. Et enfin le principe de base ديال هادشي كامل اللي كنقولوا. علاش هادشي كامل؟ باش نجي عند فلان ها الخدمه ديالك لا تاش A, فلان لا تاش B, فلان la tâche C. Autrement dit, on parle de la spécialisation au travail. On parle de l'affectation des tâches. On parle pas de la polyvalence. ما غاديش تجي دير انت une tâche et une deuxième tâche. كدير une seule tâche. La spécialisation du travail. Alors que le schéma hadi se présente comme suit, schématiquement, il y a la sélection scientifique de l'ouvrier, son entraînement, la décomposition de travail en gestes élémentaires, tâches simples pour avoir une tâche complète, assemblage des gestes et élimination des gestes inutiles, chronométrage, détermination du temps standard, c'est-à-dire le temps pour chaque élément, pour chaque opération, et détermination des séquences optimales en termes d'opérations, gestes, etc., afin d'affecter par poste spécialisé. Et enfin, on doit avoir la capacité de contrôler les cadences, c'est-à-dire le degré de productivité de chaque ouvrier. Passons maintenant le troisième principe ديال l'OST. C'est la sélection scientifique des ouvriers. Autrement dit, احنا حددنا les tâches اللي غادي نخدموا بهم A, B, C, D, etc. Alors comment peut-on sélectionner? Comment peut-on choisir les ouvriers? C'est de manière scientifique. فاش كنقول scientifique كتعرف تخدم مرحبا ما كتعرفش égal الباب الحباب égal الله يعاوننا ويعاونك. Alors que l'idée de base c'est que la sélection se fait en fonction des critères objectifs et non subjectifs. C'est le fait de se baser sur شنو كيعرف يدير داك l'individu et non pas شكون هو l'individu. تكون ولد الوزير ولا ولد je sais pas quoi ما كاينش واش كتميريتي الخدمه ولا لا. الا كنتي عندك لو ميريت عندك الاستحقاق انك تخدم مرحبا ما عندكش الاستحقاق الله يعاوننا ويعاونك. Ou pour Taylor, toute
ouvrier, tout individu, tout salarié peut devenir excellent avec l'entraînement. C'est la répétitivité des tâches plusieurs fois entraîne la qualité. Alors que هادوك الناس اللي هما non qualifiés avec la répétitivité والسماع د الهضره راه غادي يوليو واعرين غير خصهم يسمعوا الهضره tout simplement. Le quatrième principe c'est la rémunération au rendement وهنا كنهضروا على السالير ديفيرونسيال. درتي برودكسيون كتر غادي تخلص كتر. وهنايا monsieur Taylor il va intégrer toujours le côté scientifique. بحال كنقولوا ردنا les sciences d'organisation comme une science exacte. Alors le salaire il varie en fonction des pièces produites. C'est clair. صنعتي بزاف غادي تاخذ بزاف. صنعتي شويه تاخذ شويه. Alors que هو غادي يعطينا une formule mathématique. Sachant que la cadence réalisée يعني مثلا انت هو الخدام انت هو l'ouvrier la cadence اللي درتي réalisée هي CR. Ou la cadence standard, c'est-à-dire quoi la cadence standard? C'est le manager ديال ديك l'entreprise هو اللي كيحددها كيقول لك شوف انت خاصك في النهار دير 50 unité. C'est le standard. Cadence réelle هي شنو درتي نتايا ولا réalisée. قال لك الا كانت la cadence réalisée inférieure la cadence standard. فاش كنقول inférieure la cadence standard يعني انت درتي 40 حبه اولا درتي 30 حبه اولا درتي 50 حبه يعني سوا inférieur ou égal. غادي نعطيك اسيدي السالير ديالك شنو هو لو نومبر ديال لي لونيتي اللي صنعتي فوا بي زيرو فوا واحد لو كو يونيتير مثلا هو 10 دراهم صنعتي 40 تجيك 400 درهم صنعتي 50 تجيك 500 درهم واضحه القضيه. ايماجيني كو لا كادونس ريال ولات كبر من لا كادونس ستاندار. هاد المره السالير غادي تضرب في لو نومبر في بي 1 ماشي في بي 2. مثلا صنعتي انت 52 حبه ما غاديش نعطيك 10 دراهم لا غادي نعطيك 11 درهم. داكور. Alors que P1 شنو هي P0 plus 1 plus X%. C'est-à-dire quoi fois 1 plus X%. يعني كنزيدك واحد البورسونتاج على P0 على العادي. Alors كيماجيني انت الا صنعتي 50 يونيتي ماتيماتيكمون قلنا تخلص ب 10 دراهم هي 50 في 10 هي 500 درهم. ولكن الا زدتي حبه وحده غادي تخلص ب 11 درهم. يعني تصور معايا صنعتي 51 تخلص اسيدي ب 51 فوا 11 هي 561 درهم. زدتي حبه زادت لك 61 درهم. الوغ كو مسيو تايلور غادي يرجع لك لا فيلوزوفي يقول لك بهذا البرانسيب هذا غادي نحاولوا نفالوريزيو ديك لا بروسبيريتي ماتيريال. هما كيقلبوا على الفلوس وحنا كنقلبوا على الربح على لا برودكتيفيتي. غنقولوا لهم الا برودويتو كثر غادي نعطيوكم فلوس كثر. وهذه هي القاعده العامه la motivation financière des salariés. Alors rappelez bien de cette formule, يعني pour une cadence réelle inférieure ou égale à la cadence standard, notez la cadence l'oula inférieure ou égale. راك نخلصك P0. Sinon je vous rémunère à P1, sachant que P1 il y a واحد la majoration par rapport à P0. Le cinquième principe, c'est un principe qui est très très critiqué et vous-même vous allez le critiquer. La supervision. Selon Taylor, il faut que chaque individu soit supervisé par 4 contremaîtres. 4 ديال لي شيف على كل واحد. ماشي زعما كل واحد عنده 4. لا واحد 4 كيحكموا على واحد لو جروب كامل. Alors واحد اللي شارجي دو لانسبكسيون c'est-à-dire de la qualité كيشوفوا لا كاليتي ديال الخدمه واش انت كدير داك البرودوي دو كاليتي ولا لا. واحد اخر elle est chargée de répartition de réparation plutôt c'est une faute de frappe de réparation c'est-à-dire qui est réparé شي برودوي خسر كيصاوبو هو. والثالث elle est chargée de la vitesse. Vous savez في la chaîne de valeur la chaîne كاين هذيك la vitesse et je vous suggère le film Les temps modernes ديال شارلي شابلين pour voir هادشي هذا كامل. chargé de la vitesse يعني كيتحكم في السرعه يلا خدم بالزربه ولا كيزيد في السرعه ديال ديك لاشين ولا كينقص منها. والاخر elle est chargée de toute l'équipe. Alors imaginez qu'il y en a pour chaque ouvrier 4 contremaîtres comme ça. Voilà la représentation. Il y a chef d'atelier, il y a contremaître 1, 2, 3, 4, alors que chaque ouvrier reçoit les ordres des 4 contremaîtres. Alors c'est un problème ici. On aura des dysfonctionnements, les ouvriers, même les chefs d'équipe. Alors qu'il y aura des مشاكل, surtout que l'objectif ديالهم est différent. كل واحد l'objectif ديالو, واحد باغي الكاليتي وواحد باغي la vitesse. راه الا طلعتي la vitesse la qualité غادي تهبط, c'est normal. Alors qu'on aura des problèmes ما بينات les contremaîtres. وهذا c'est parmi les critiques majeures ديال Taylor. Enfin,
le dernier principe, le principe la coopération ouvrier-superviseur, ça veut dire que les ouvriers cherchent à maximiser le gain financier ou le superviseur cherche à améliorer la productivité. نقول لهم صنعوا أكثر باش تربحوا أكثر. C'est القاعدة العامة. Alors qu'il y en a une coopération entre les managers et les ouvriers. Enfin, et pour terminer cette vidéo, on va essayer de faire une petite évaluation à propos de l'OST, ça veut dire les apports et les limites d'IELA. Premièrement, un premier apport majeur pour les salariés, c'est qu'il y en a une absorption du chômage. Parce que la demande au niveau des machines, كتيرة بزاف. Hausse des salaires, علاش؟ parce que كما قلت لكم قبيله في l'exemple راه 50 درهم شد 500 ولكن زاد حبه ولا شد 561 ايماجيني زاد جوج ولا ثلاثه etc. Amélioration de niveau de vie de la population, هي شي حاجه اللي مهمه بزاف، c'est-à-dire que بنادم ولا كيتشد سالير زايد ولا الحياه ديالو كتمعش مزيان. Pour l'entreprise, la productivité كتطلع، la baisse des prix, la hausse des parts de marché, l'augmentation des profits. Ça veut dire que c'est le côté financier. نقدروا نزيدوا parmi les apports هو l'intégration du temps au niveau du travail. شي حاجه اللي مهمه، زدنا le temps مع le travail. بالنسبه لي limites, première limite, c'est la déshumanisation du travail. فاش كنقول la déshumanisation خدم دير فعلت راك انا واش ماكينه انا. C'est un problème. اللا إنسانية في العمل. Ce qui engendre des problèmes ou des maladies psychologiques عند بنادم. Alors imaginez que vous faites un travail mécanique, vous répétez la même chose chaque jour. راه دماغك غادي يمرض. Ça s'appelle la routinologie. C'est un phénomène, c'est un problème, c'est une maladie, la routinologie. Il y a aussi un problème, les conflits sociaux. Quand on dit les conflits sociaux, soit les conflits contre maîtres, entre chefs, ou les conflits les chefs ou les ouvriers. Alors que chez واحد كيغوت عليك ديما يطلع لك في راسك. واضحه القضيه. Alors que هذا ça engendre de l'absentéisme parce que واحد اللحظه غادي يطلع لك كلشي في راسك غادي تبدا تقول الله يعاوننا ويعاونك ما بقيتش باغي نخدم. Et la hausse des turnover, ça veut dire le changement de la structure des ressources humaines. فاش كنقول le changement de la structure هاد النهار خدامين واحد 10 طلع لهم في الراس الخدمه ما عجباتهمش كيمشيو بحالاتهم. Alors هاد الشيء هذا مثلا ça peut être réaliste كاين actuellement, on peut le voir et on peut le constater pas mal des entreprises, on peut le constater pas mal des organisations, des grandes firmes aussi. Alors غير هو le taylorisme les principes ديالو باقيين كاينين mais il y a certaines modernisations de ces principes. Avec ce point, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo organisation administrative du travail qui est déjà déposée au niveau de la chaîne. Et je vous souhaite bon courage, à très bientôt.